দিন হয়েছে এই কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশনে এসেছি। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন হোস্টেল বিভিন্ন স্কুল আমি পরিদর্শন করেছি। গত 1 মাস আগে আমি এসেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে 1 মাস পরে আরেকবার আসবো। লাইট ফ্যান সব আপ টু ডেট আছে কি না, করা হচ্ছে কি না। আমার এই হোস্টেলে গার্লস হোস্টেলে সব আপ টু ডেট হয়েছে। আরও কিছু লাগবে। জলের প্রবলেম আছে, এই জলের প্রবলেমও সলভ করা হবে। আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট সোলারের মাধ্যমে করা হবে। এবং আমার যারা অফিসাররা আপ্রাণ চেষ্টা করছে যা যা সমস্যা সমাধান করার জন্য। কোনো বিভ্রান্ত হওয়ার কথা না, যে দিদিমণিও চেষ্টা করছে ছাত্রদের জন্য যে করার। আমি দেখব জলের সমস্যা আছে, জলের সমস্যাটা তাড়াতাড়ি সমাধান করে দেব। এবং সব স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনকে আমি অনুরোধ করছি যে স্কলারশিপ নিয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে, স্কলারশিপ নিয়ে কোনো বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো দরকার নেই। স্কলারশিপ অলরেডি আমি সাইন করে দিয়েছি। ডাইরেক্টর অফিসে সেক্রেটারি অফিস থেকে অলরেডি ট্রেজারির মধ্যে চলে গেছে। কিছুদিনের মধ্যে স্কলারশিপ যার যার অ্যাকাউন্টে চলে যাবে এবং বিভিন্ন কলেজে চলে যাবে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি চলে যাবে। তাই বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না, বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো দরকার নেই। কিছুদিনের মধ্যে আমাদের দপ্তর এটা তুরন্ত দেখছে। এটা তো এনএসপির মাধ্যমে হচ্ছে, এটা কিছু এনএসপির মাধ্যমে হওয়ার কারণে এখন একটু দেরি হয়ে গেছে। আগামী বছর থেকে ওয়ান টাইম অনলাইন পোর্টাল খোলা হবে, বারবার পোর্টাল খোলা হবে না। এখন থেকে সব স্টুডেন্টের গার্জেনের কাছে অনুরোধ করব, যে সময় পোর্টাল যে সময় খুলে এই সময় আপলোড করবেন, অ্যাপ্লিকেশন করবেন। বারবার অ্যাপ্লিকেশন করার সুযোগ থাকবে না। তার জন্য আজকে ওই ধরনের ঝামেলা হচ্ছে। আগামী এই নেক্সট ইয়ার থেকে আর কোনো ঝামেলা হবে না। তার জন্য সবাই বিভ্রান্ত হবেন না। এই কথা বলে এখানে শেষ করলাম। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। গার্লস হোস্টেল এবার বয়েজ হোস্টেল কাঞ্চনপুর আমসানি যে হোস্টেলাव बेरायनानै यागुलो ताम जुंजोर केबे मुरमान ताचिराय दं बेलाय हामबाय जत मिडिया दङ। जों ताबो काঞ্চনপুর बयज हस्टेल एबं गार्लस हस्टेलाव जों फायसबायगा। बर' फायसबाय माने जेररंनि बोखानतेबो उत्साह खारिना बगै जेररंतेबो चिनि जेररंतेबो आगगरिना बगै पराशुनाव बरंनि माइंड टेप फ्रेश खायना बगै बरक बाय आं कक सालायका आचुगलायका आनी लगे दङ चिनि सुपार ते उजागाव स्कुल हेडमास्टार ते आनी अफिसार ट्राइबल वेलफेयर अफिसार जतन दङ। बरंनि जे प्रब्लेम दङनि आगि मास खायसे सिगां आं जे फाइमानि प्रब्लेम दङनि म अलरेडि बाल्ब थापाय खारिजाखा दै बरंनि बागै सोलार बाय आयरन रिमुभाल प्लेन म खायजांनाय सोलार लाइट थापाजांनाय जे जेररंनि नांमानि खेलानि जिनिस खेलानि मानै फुटबल भलिबल बेडमिंटन कैरम बोर्ड बोसगांनि 30 तारिखनि सिगांनो जत सारा त्रिपुरा जत स्कुल दंमोनि जतनो डिस्ट्रिब्यूशन खायजांनाय बागजांनाय मैडम थानाय चिनि अफिसार थानाय जों सारा त्रिपुरानो अलरेडि बागैनाय। कारण खेला दुलाबो खायनो नांगौ, पढ़ाशुनानि लगे लगे खेला दुलाबो खायनो नांगौ। आबादनि बागैनो चिनि बिनिनो चिनि नर्थनि पुरा काঞ্চনপুর साब डिविजननि बिसिङाव जे क्लाइमानि हस्टेलाव आं जत जायगानि भिजिट खायगा गाहाम नंखा आपडेट खंखा तेबो गाहाम खायनो नांगौ। चिनि जेररंनि बागै तेबो खायनाय सातटा केसाखौ जे एसटी बयज हस्टेलाव कायसा मांफुलिन दंबानि चिन केमेरा अन द स्पट दङ बिरि बखक एबा केबा नि खनि दाबारा नुपानि अबरंनि ताम साना चिरायबा अरन जे सोरंनाय दङ आनि जेररंनो सानाय गाहामखाय पढ़ाशुना खायदि भबिष्यत तैरि खायदि। कारण लेखा फरा सारा जीवन कोनो खायमिया उन्नति खायमिया जे दफानि लेखा फरा आगुगै मानो ओ दफा मानो कुसुगै खावै मानो लेखा फरा से समाजनि बागै जातिंगो समाजनो आगुगै लांना हांखाय लेखा फरा दरकार नांगौ। आबानि बागैनो लेखा फरा जरुरी। आं जत आनि
बसाबती रंग सानाय नरक लेखापरा गाहामखाय खायदि गाहामखाय आगकदि तै बिभ्रान्त तमनि जे स्कलारशिप नि बिसिं स्कलारशिप नि बिसिं बागै कुनो बिभ्रान्त अंगनि कक्रय स्कलारशिप अलरेडी आं रिलीज खारिखा डाइरेक्टर ऑफिस नि रिलीज खारिखा तेजार ऑफिस अलरेडी सगैखा तेजार ऑफिस नि हयते जार जार बैंक अकाउंट जतनि न सगैबायनाय कुनो वानाना कक्रय कुनो बिभ्रान्त अंगना कक्रय जारा बिभ्रान्त खानि रंग जारा एक श्रेणी राजनैतिक फायदा तिसाना बगै बिभ्रान्त खानि चेष्टा खायो आनी जत आनी रांसांनि बसाबती रंग जत ऑल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आं सानाय कुनो बिभ्रान्त तांगदि स्कलारशिप अलरेडी रिलीज ताबुक तेजार ऑफिस थांजाक तेजार ऑफिस नि कयेक दिन बिसिङावनो जत जानजानि एकाउन्ट जानजानि कलेज इउनिभार्सिटी जतनो सगैबायनाय कुनो वानाना कक्रय बेलाय वानसा